adlaw. Nagmalinaw og hapsay ang kahimtang sa seguridad sa Davao City ato sa ikaupat nga State of the Nation Address kon SONA ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. natong Hulyo 28 ning tuiga. Kapin 300 ka mga pulis ang gideploy sa Davao City Police Office kon DCPO aron nga masiguro ang kalinaw ug kahapsay sa dakbayan, partikular sa gipaygayong lihok protesta sa progresibong mga grupo sa Freedom Park, Rojas Avenue. Taliwala niini, walay natalang kagubot o insidente sa among aktibidad. Gawa sa personahe, aduna sab gigamit nga drone operators o body-worn cameras. Ingon man, aduna sab gimuntar nga police assistance desk. Kini aron nga daling marespondihan ang bisan unsang emerhensiya nga mahitabo. Nalakip kini sa mga lakang sa DCPO sa pagtuman sa ilang mandato nga pangalipdan ang katawhan ug ang kahapsay sa dakbayan. Nagpasalamat sab ang kapulisan sa syudad sa kooperasyon sa publiko ug mga rallyista. Gitagaan og kanang seguridad ang mga rallyista, Sir Moore, and nagpasalamat ta, Sir, kay during sa pagkandak og kanang rally sa magkiison na natong Davao niya, Sir, nga naay mga gipang concern og gihangyo og request sa atong gobyerno, mga yango nila. Walay mga problema, Sir, walay mga encounter nga problema, walay mga violations nga nabuhat ang mga rallyista. Gidayig sa Mindanao Development Authority kon Minda ang unod sa report ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ato sa iyang ikaupat nga State of the Nation Address kun SONA. Sumala sa Minda, usa sa mga importanteng nahisgutan sa Pangulo sa 4th SONA ang pagduso niini sa modernisasyon ug sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Din sa Milabay nga kapin 3 ka tuig, kapin 8.5 milyon ka mga mag-uuma ug mananagat na ang nakadawat og suporta gikan sa gobyerno. Kada pinaagi sa pagpatukod sa kapin 2,050 kilometers sa farm to market roads ug 1,568 meters sa bagong mga tulay nga nakatabang partikular sa pipila ka mga lugar dinhi sa Mindanao nga padayong kasalig sa agrikultura isip ilang panginabuhian. Kapin 1.27 milyon ka mga mag-uuma na sab din kadaghanan niini ang taga Mindanao ang nakabenepisyo sa irrigation project sa gobyerno. Dagang mga agrarian reform beneficiaries na sabang wala na'y utang sa ilang mga yuta pinaagi sa support to parcelization of lands for individual titling kon split project ug sa certificate of condonation with release of mortgage kun cockroom programs. Gidayeg sab sa Minda ang zero balance billing program ug ang hagit sa Pangulo nga batukan ang korupsyon sa mga infrastructure projects, partikular sa mga flood control projects. Subay niini gipasalig sa Minda ang suporta nila sa mga programa sa kasamtangang administrasyon, partikular na sa Mindanao First Agenda, sa tabang sa mga local government unit, private sector ug partner government agencies niini. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.